আউসগ্রাম বিধানসভার ৪ নম্বর মণ্ডলে ঘুষকরা টাউনে নির্বাচনী প্রচার করলেন বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী পিয়া সাহা। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगामी 13 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करते बोलपुर लोकसभा निर्वाचन बीजेपी मनोनीत प्रार्थी पिया साहाके गत भोट चिन्हे भोट दिए জয়যুক্ত করে পিয়া সাহা এখন আমাদের দরজায় আর শুধুই